زارن جامانا جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا لك زارن جامانا نمايا تبسيك بو خيرا لمن كرم نمايا تبسيك خيرا لمن كرم خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. an balima alisilamaw, an b'aw fo ni silamɛya foli ye, n'o de ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ka duwawu kɛ aw ye, ka duwawu ɲini aw fɛ, k'a ɲini mansaba Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an sɔn lafiya la diɲɛ kɔnɔ, k'an sɔn lafiya la an faga wagati, k'an sɔn lafiya la alikiyama kɛnɛ kan, k'an don alijinɛ kɔnɔ ni lafiya ye. an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an n'u kɛnɛya, Ala ka barika don an ka ɲɛnamayaw la, Ala k'an balo ni silamɛya ɲuman ye, Ala k'an fato ni limaniya ye, Ala k'an don a ka arijinɛ kɔnɔ n'a m'an fɛsɛfɛsɛ. o tɛmɛnen kɔfɛ ka Alahu subhanahu wa ta'ala tanu, ka dɛmɛ ɲini a fɛ, ka yafa deli, ka tanga ɲini a fɛ, ka bɔ an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma n'an ka baara jugu. Ala mana maa min kanda filibaga t'i la, n'a ye maa min fili kannabaga t'i la, an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an kanda. Yarabi Ala k'an kanda, yarabi Ala k'an kanda. an bɛ seereya k'a fɔ batoman si tɛ yen tiɲɛ sira fɛ fo n'a kɛra kelen ye. an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn don, a ka ciden don. an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala ka kisi nɛɛma caya kan n'a so dunke wa n'a jɛɲɔgɔn wa ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka taa se alikiyama don ma. o tɛmɛnen kɔfɛ an ka walanda don, n'o de ye kitabu ar-ruh al-fawaid, n'o ye Ibn al-Qayyim al-Jawzi a ka gafe dɔ ye. an tun ye walanda in jɔ ka bɛn ni sunkalo ye ani labɛn dɔw kama. Alahu subhanahu wa ta'ala y'an si jɔ ka bi se. n'Ala sɔnna ma walanda in an y'a jɔ yɔrɔ min na, an bɛna ta ye. kitabu in a nafa ka bon kosɛbɛ. n'i y'a ta a tɔgɔ yɛrɛ ma al-fawaid, ko nafamafɛnw, jamu fa'ida, fɛn nafama. n'o fɔra adamaden yɔrɔ o yɔrɔ i ka ɲinifɛn don, ka d'a kan adamaden a b'a ka nafamafɛnw de ɲini. ni nafamafɛnw caman farala ɲɔgɔn kan, n'i y'o ye walima n'i y'o kibaruya mɛn, o kɔrɔ ko y'i ka ɲinifɛn ye.
sabu alakira ko sallallahu alaihi wasallama alhikmatu dalatul mu'min ko tiɲɛ o ye mumini ka fɛn tununnen de ɲini fɛn ye tiɲɛ dun nafamafɛn don wa adamaden tɛ foyi ɲini diɲɛ kɔnɔ min bɛ tɛmɛ o kan yarabi ala k'an ka dun kɛ ye an balimaw nafamafɛn ko bɛ fɔ maa de ye maa min ni ala subhanahu wa ta'ala ye hakili ɲuman d'i ma o de kosɔn ibn qayyim al-jawzi a ka walada tɛmɛnen na a kumana kuranɛ kan kuranɛ nafa condition minnu b'a la k'a fɔ a bɛ mɔgɔ nafa de mɔgɔ min ni a y'a sɔrɔ ni kuranɛ ye tiɲɛmafɛn de ye a bɛ ka kalan ka na maa kan maa min ni dusukun b'a fɛ dusukun in labɛnnen don kuranɛ in bɛ ka fɛn min fɔ a ka se ka a yɛrɛ nafa n'a ye ni dusukun in kɛra dusukun ɲɛnamayalen de ye siga foyi t'a la a b'a yɛrɛ nafa sɔrɔ a la o kɔrɔ ye mun ye ni dusukun in labɛnnen don lamɛnni cɛɲuman kama siga foyi t'a la a bɛ nafa sɔrɔ mɛ ni dusukun labɛnnen tɛ lamɛnni cɛɲuman kama a bɛ tɛmɛ a kan a bɛ komi i n'a fɔ ni limɔgɔ sigira nungala kan nungalatigi b'a bolo kɛ k'a fintan ka bɔ ye a tɛ nafa foyi sɔrɔ a la ala k'an kisi o ma wa mumini dun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ala subhanahu wa ta'ala ye dusukun ɲuman di a ma a labɛnnen don wagati bɛɛ ka ala subhanahu wa ta'ala ka tiɲɛ kumakan in k'a lamɛn ni yɛrɛ nafa lamɛnni ye n'o kɛra a b'a yɛrɛ nafa n'a ye après ka d'a kan tiɲɛ sera ka dusukun minɛ k'a minɛ k'a ɲɛ o tumana farikolo bɛ kolo a ye n'o kɛra adamaden bɛ balola ɲɛnamaya kɔnɔ ni hakɛ saba min ye o hakɛw la belebele n'o ye ala subhanahu wa ta'ala ka hakɛ ye a b'o o dafa ka d'a kan adamaden i bɛ diɲɛ sosigi kɔnɔ ni adamaden ɲɛnamaya ye i ka kan k'a dɔn e yɛrɛ bakun e ye jɔn ye i bɛ min e ka kan ka se ka fonctionner cogo di i ka kan ka se ka labaara cogo di labaarali ko cɛɲuman na n'i ye ninnu dɔn k'a waleya i nakun ye nafa kɛ nka n'i ma se ka olu dɔn k'a la waleya a bɛ komi i kɛra bɔfu safu ye ala k'an kisi o ma o hukumu kɔnɔ an badenw adamaden ye sogo ani kolo ani joli de ye ani ji ani fiɲɛ tɔgɔ dɔ de dalen b'i la wa i ka mission ye i si hakɛ ye diɲɛ kɔnɔ ka bɛn ni ala batoli ye i ka mission ye ala batoli ye a wagati ye i si hakɛ ye diɲɛ kɔnɔ o ala jɔnya ye pour que a ka ɲɛ ala subhanahu wa ta'ala ye a ka nabi ɲuman ci n'o de alakira ye sallallahu alaihi wasallam ni kuranɛ ye kana d'i ma i kana kɛ i kunfɛ o hukumu kɔnɔ
o kuranɛ b'i bilasira hakɛ 3 in na hakɛ min b'i ni Ala cɛ hakɛ min bɛ i ni yɛrɛ cɛ hakɛ min bɛ i ni dantanfɛn tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuma tɛna sama ka taa nin fan bɛɛ la nka an ka kuma bɛ sama ka taa se hakɛ min bɛ i ni Ala cɛ n'i ye Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan lamɛn ka ɲɛ n'o de ye kuranɛ ye ni labɛn ko cɛɲuman ye siga foyi t'a la i bɛna Ala ka hakɛ dɔn i bɛna waleya n'o kɛra i bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka bonya daraja sɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko darajatul ihsan sabu Ala subhanahu wa ta'ala y'o de ɲini fɛ wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Ibn Qayyim al-Jawziyya ka walala tɛmɛnen na o yaqinu nin i ka Ala bato fo i ka yaqinu sɔrɔ yaqinu Ibn Qayyim al-Jawziyya ko suguya 2 don naw'un fi dunya wa naw'un fi al-akhirah ko suguya dɔ b'a la o bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan wa suguya dɔ b'a la o bɛ kɛ lahara o bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɛ ka yaqinu kan ɲɛ ka dingɛnaya kan o ɲɛ ka dingɛnaya min bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o de ye dusukun ɲɛnamayali ka bɛn ni Ala subhanahu wa ta'ala kumakan lamɛnni ye a bɛ sin k'a nafa ye don o don an badenw an bɛ k'olu ye o an bɛ k'o daluyaw ye don o don i bɛ maa dɔ ye a b'a yɛrɛ lihalaya f'i ye k'a fɔ ko ale tun bɛ kafiriya dibi la ale ye kuranɛ ta k'a kalan a kɛra i n'a fɔ diɲɛ tun ye doni ye ale kun na a y'a bila kuranɛ in de y'a jigi ka bɔ a kun na a tubira ka don silamɛya la i kɔrɔ kunu n bɛ ka maqta video dɔ lajɛ WhatsApp la kamalen dɔ jifu de don dɔnkilidala ŋana tun don a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye diɲɛlamaw de ye a bɛ ka yɛrɛbakun ka kisa de lakali k'a fɔ tiɲɛna ale bɛ miiri min na tun ye a bɛ jamakulu min na tun ye olu ye diɲɛ kanubaw de ye yɛrɛtiɲalaw de don wa olu yɛrɛ ɲɛna u bɛ ɲali de kɛla ko tiɲɛna ko diɲɛ ni tɔgɔ de don ni nafolo de don ale y'o bɛɛ sɔrɔ mɛ a yɛrɛbakun nafalen tun tɛ o degun min tun bɛ ale kan a y'a ka ɲɛnamaya kɛ ale si tɛ tɛmɛ san 20 ni dama kan mɛ a degunnen don a don dɔ la a nana sigi ka miiri ka taasi a bɛna degun in bɔ a yɛrɛ kan cogo o cogo a ye solution bɛɛ kɛ ka dɛsɛ fo don dɔ la a balila ka kuranɛ tradition dɔ dalen a y'o ta a y'o kalan a ko a aya fɔlɔfɔlɔ kuranɛ aya fɔlɔfɔlɔ ni fatiha bana suratul baqara aya 10 ka taa se 11 ma ko a ɲɛ b'a la ale yɛrɛbakun bɛ problème min kɔnɔ dɛ kuranɛ bɛ k'o de ɲɛfɔ a bɛ maaw cɛla maa minnu u b'u yɛrɛ jate ɲalikɛlaw ye ka sɔrɔ tiɲɛnikɛla danw de don ko kuranɛ tiɲɛ yɛrɛ la a kuma sigi cogo wa a bɛ ka diɲɛ yɛrɛbakun analyse kɛ cogo min na o cogoya de don wa ale yɛrɛ ma dan sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ kuma cogo cɛɲi na fɔlɔ a n'ale ka problème solutionner la ko kosɔn wagati ni wagati a bɛ to ka kuranɛ kalan fa nana ye k'a fɔ ko nin de ye tiɲɛ yɛrɛ 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 yɛrɛ
o don dɔ la dɔrɔn a ye décision ta tɛmɛntɔ misiri dɔ da la a ɲɛmɛ mɔgɔw sigilen na a nana ka na i ma don olu la a k'u ma k'a bɛ fɛ ka don silamɛya la olu y'ale lajɛ ni mɔgɔ qualité fasugu ni mɔgɔ siya fasugu k'a fɔ k'u bɛ don silamɛya la kabako don dɛ u ye sira don a kɔrɔ ka don misiri kɔnɔ fo ka taa se alimami ma kuma la tagara surunya na a ko k'ale bɛ fɛ ka don silamɛya la a tubira a donna silamɛya la a ye kalimatu shahada fɔ a yɛrɛ da de bɛ k'a fɔ a ko tuma min na ale ye kalimatu shahada fɔ k'a bɛ komi i n'a fɔ doniba dɔ diɲɛ doniba dɔ tun b'ale kunna o sina ka jigin a dusukun commencera ka lafiya a bɛ komi banaba dɔ de tun b'a la bana in a furakɛra ko ale b'a fɔ ko ale bɛ ka nɛɛma min sɔrɔ kuranɛ la ko i t'a sɔrɔ diɲɛ foyi la k'ale tɔgɔ da ko Ismail an balimaw Ibn Qayyim al-Jawzi k'o de ma k'a bɛ fɔ nin de ma ko aynul yaqinu diɲɛ ta a diɲɛ ta de filɛ nin a nɔgɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ o de filɛ nin wa lahara ta bɛ yen yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen fila bɛɛ nɔgɔya an ye parce que ɲɛkisɛ bɛ fɛn ye cogo min na ni siga t'a la dɛ a bɛ tiɲɛ kɔmasegin k'a fɔ taki fɔ tan nin ye tiɲɛ ye a bɛ komi Ismail y'a kɛ cogo min na Yahuda cɛ min tubira o cogoya kelen fana na n'i sara o limaniya kelen fana kan ala bɛ taa i la kunu alikiyama kɛnɛ kan i bɛ tiɲɛtigiw ka sara ye koyi o don i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ yarabi ala ka nin fila bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye nka n'i banna a ma kuranɛ kɛli ka adamaden nafa diɲɛ kɔnɔ yan i t'o o yaqinu nin sɔrɔ wa alikiyama ta fana o bɛ dogo i la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Alahu subhanahu wa taala ka ɲagata kɔnɔ ala k'an kisi nin bɛɛ lajɛlen ma o tuma na nin b'an sama ka don an ka walanda kɔnɔ an ka bi walanda kɔnɔ n'o de ye faslun o de ye a filanan ye gafe in kɔnɔ qala al-muallif rahimahullah فصل المبدأ والمعاد وصفات التوحيد جمعت في سورة قاف كو داني دامنيرو أني كو كنشيرو نينما ما فيهم كو كنشيرو اللبان يرو ukoma segi yɔrɔ ani Alahu subhanahu wa ta'ala kelenbaganciya n'a bɛ f'o ma ko tawhidi o spécificité o mankuntun olu bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na dɛ Ibn Qayyim al-Jawzi a ye faslu kelen tigɛ o la bi maana a ye kuma sigida kelen tigɛ ka bɛn o ma k'o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kuranɛ kɔnɔ sura la a bɛ fɔ sura min ma suratu qaf qaf wal qur'an al-majid قال المؤلف رحمه الله وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول ابن قيم الجوزي كو أكون سورة كل من ياس لسرو كوني سورة o caman de fara ɲɔgɔn kan ka se daraja ma min bɛ se ka mɔgɔ wasa ni bɛ wasali ɲini na min bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya ni bana b'i la min bɛ mɔgɔ baariya
ka bɔ hakilina batolaw olu ka kumakan ma ani maa minnu n'u tɛ tiɲɛ ye fo hakili kɔnɔ hakili bɛ fɛn ye min ye dɔrɔn olu b'o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye ko suratu Qaf ko n'i y'a kalan k'a faamu k'a b'i wasa ka bɔ nin bɛɛ ma فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد وسورين ونيا كلام كيبا سرو نينما يا دامنالي ان نينما يا بتا كونچه چوغومينا واسرا اوما والتوحيد الله سبحانه وتعالى كلمه جاء اسرا اوما والنبوة اسرا نبي ما يفنما والإيمان بالملائكة كلمة أمريكا وما داسرة أما وإنقسام الناس إلى هالك وفائز سعيد أرما دون تلالي كاكي جروب فلاي جروب مي هلاكي لندو أني جروب مي كنا ديالندو أداسرة نمبما وأوصاف هؤلاء وهؤلاء halakilen grupu olu mangutu ye mun ye an k'o dɔn a sera o ma maa minnu ye kunnadiyalen fana don a sera olu fana ma وتضمنت إثبات صفات الكمال لله ودا سرا الله سبحانه وتعالى mangutun dafalenya min ka kan ka mangutun ka ɲɛsin a ma a sera o ma وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب أنك على سنيا كابو فين نو بسي كاكيتو جي فين دفلنا مانغوتون كولا كنيسي الله سبحانه وتعالى ما نغشي كو نين لولا كولا أي نون بلا جرين أي الله سنيا كابو نبما وباكنا وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى جيولي فلا قد سرا أما فتيني أن بلبلي والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر جين فلا من فنا بي أداسرا وفنما الأكبر بالبلبا وهو عالم الآخرة نوي الكيامي جين والأصغر أن يندغماني أداسرا وفنما وهو عالم الدنيا نوي جين أبي جين سوسي منكم وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته أي رمضان دانين فو وكنو أناك فاتولي وإعادته أني السجني ينما سيين كوفي وحاله عند وفاته ويوم معاده أنا ما دين لهلابك تشومنا أفتواتي أنا السجي وقتي كتا عليك مكانك وإحاطته سبحانه به من كل وجه أني الله سبحانه وتعالى أبي أنا ما دين كوبك كلاما كتول لهلابك ونشومنا حتى علمه علمه بوساوس نفسه فكتاسي ادمادين فمن بعد سكون كونو نو او ميرينو ينو بتغاني كسيغين بنيون سوسو hakilin ale yɛrɛ bɛ hakilin kow bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ a la ko ala bɛ nin bɛɛ kalama a la wa iqamati alhafadati alayhi ani mɛlɛkɛ minnu bɛ bila kɛrɛfɛ n'olu bɛ a ka ko kɛtaw matanga yuhsuna alayhi kulla lafzatin yatakallamu biha a mana kuma o kuma sɛbɛ olu b'o sɛbɛ u b'o matanga k'a mara wa annahu yuwafihi yawma alqiyama kadaka olu bɛna n'o o baara kɛwalew minnu sɛbɛnna o kɛwale kuma minnu fɔra olu minnu sɛbɛnna u bɛna n'o ye ka na o kɛ layidu timɛ ye ale kan
الكيما دون ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه أو الكيما فنادون وقفوا بنا تمامنا ملقوا بان نوفي منو ما سماكا تا كا إنا فو أندولا كلمة مشي والما سودا بروجا سمان تشوكو منا كتاناي وشاهد يشهد عليه وشريعه فنا بينه منو بشريعه كان أفرسوكو ولا منو ويمينك ببيتا شريعه فإذا أحضره السائق ملكين من بلادن بأما كوكا لنا نويا لنا قال هذا ما لدي عتيد أفلني ni dantan fɛn ni adamaden min maralen bɛ ne bolo a ka ko kan a filɛ u nana présenter kɛnɛ kan a bɛ komi i n'a fɔ ni criminel walima accusé n'u nana n'a ye kiiri bulon na ka n'a bila juge ɲɛkɔrɔ ka n'a bila avocat ɲɛkɔrɔ ko k'a ka kiiri tigɛ ay hada alladhi umirtu bi ihdarihi qad ahdartuhu melekɛ de b'a fɔ ne ɲamariyara ko n ka mɔgɔ min nati n'a ka koɲɛ bɛ n bolo a filɛ agent de sécurité i b'a sɔrɔ criminel min ka ko kalifalen don a ma k'a k'a kɔlɔsi yan'a ka kiiri don cɛ a bɛ fɔ a ɲɛna ko wa karisa ka kiiri don ye nin ye nin don masina ye k'i ka taa n'a ye o cogoya kelen de don alikiyama don i ka ko kalifalen bɛ mɛlɛkɛ min ma a bɛ na nin ye ka na i bila kɛnɛ kan o de filɛ nin ye fa yuqalu inda ihdarihi alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid kama yuhdiru aljani ila hadrati السلطان فيقال هذا فلان قد أحضرته فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه وكما نتمنى نين نكرانية كان إبلا كريتيكلا نيكرو ناي كريتيكا كابان أبي فودي ko tumana a yi taa ni karisa ye aw ka taa bila kaso la aw ka ɲan ka taa o bɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ wa alikiyama don ko i bɛ na ten o nacogo kelen na ka na k'i ka kiiri tigɛ i ka kiiri tigɛlen bannen kɔfɛ a bɛ fɔ de ko alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid maa min tun banna ka ala ko mɛn maa min tun banna ka ala kumakan mɛn labɛnnen tun t'a lamɛnni kama banna pewu a ma waleya yɛrɛ a ma lamɛn kuma tɛ k'a waleya yɛrɛ a ma sɔn ala jɔnya ma a sara ye janimɛ ye a ye taa n'a ye parce que maa kana gɛlɛn don yarabi ala kana an kɛ maa kana gɛlɛn ye o tuma na i bɛ minɛ ka taa i bila janimɛ la o la ka taa i ɲangata a bɛ komi i n'a fɔ criminel n'a jugera ka crime jɔ a la a bɛ fɔ ko ka taa n'a ye k'a ka peine de filɛ nin ye juge fɛ yarabi ala k'an kisi ni lihalaya ma almaadu liljasadi dhatihi ibn qayyim al-jawzi kote a ko laban yɔrɔ ko bɛ farisogo dɔrɔn de ye wa a bɛ komi a bɛ ka ɲininkali de kɛ وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى كي تحسبين شكو منا إبورك من سيسان
farikolo min yɛrɛ n'o de ye ala sɔsɔ dɛ n'a banna dɛ ala ko la dɛ k'u bɛ na n'o yɛrɛ de ye cɔ alikiyama kɛnɛ kan fayan'amuhu wa yu'adhibuhu kama yun'imu ar-ruha allati amanat bi'ayniha wa yu'adhibu allati kafarat bi'ayniha farisogo min n'a sɔnna ala ye ka ala ko baara ka fatu u kan o bɛ nɛɛma cogo min na farisogo min fana banna ala la ka ala sɔsɔ o fana bɛ la na o cogoya kelen fana na k'a fana ɲangi ten i n'a fɔ niw bɛ nɛɛmaya cogo min na i n'a fɔ niw fana bɛ ɲangata cogo min na ka d'a kan maa dɔw bɛ yen olu ka hakilina de ye k'a fɔ ko an farisogo ninnu tɛ segin bilen ko niw dɔrɔn de bɛ ɲangata Ibn Qayyim Jawzi bɛ fɛ ka o de jaabi k'a fɔ farisogo min yɛrɛ de ye ala sɔsɔ dɛ o de bɛ na farikolo min yɛrɛ sɔnna ka ala bato dɛ o de bɛ segin ka dan kura ye o de bɛ na komi i sɔnnen bɛ ni k'a fɔ o dɔrɔn de bɛ na n'o kɛra sɔsɔlila ye o de bɛ ɲangata n'o de kɛra sɔnkɛfɛn ye o de bɛ nɛɛma la o ni bɛ na cogo min na farisogo min yɛrɛ fana sɔnna dɛ farisogo min yɛrɛ banna dɛ o yɛrɛ de fana bɛ na la annahu subhanahu yakhluqu ruhan ukhra ghayra hadhihi fayun'imuha wa yu'adhibuha a tɛ komi i n'a fɔ ko ni wɛrɛ de bɛ na ni min o bɛ danbeya ka taa nin dantanfɛn in ma k'o de bɛ nɛɛma sɔrɔ n'a kɛra ayiwa ala jɔn ɲuman ye walima a bɛ ɲangata sɔrɔ n'a kɛra ala sɔsɔrɔli la o tɛ kama qalahu man la ya'rifu al-ma'ad allati akhbarat bihi ar-rusul komi o ye maa dɔw ka hakilina ye cogo min na maa minnu n'olu banna ala subhanahu wa ta'ala ka cidenw u jaabili la ni cidenw ye olu kibaruyaw fɔ حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب كذاك ولوك حكينا أنت دوري حكينا نقول بوبرو كفوكو الله سبحانه وتعالى كابي فرسوكو ورد دان من تفرسوكو من فلان يجين كنا a bɛ ni wɛrɛ de dan min tɛ ni min tun bɛ a la diɲɛ kɔnɔ ye k'o de bɛ na o de bɛ na wa Ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma ko a n'a ka ɲangata ko o b'olu de fila sɔrɔ sinon min filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ k'o tɛ وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى ko nin ni tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na tiɲɛ min ni cidenw bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan ni kuranɛ ye a ka daliluyaw fɔ o kan ni alakira sallallahu alaihi wasallam kumakanw bolila o kan ala ka gafew bɛɛ lajɛlen fana bolila o kelen de kan a b'o fɔ ɲɔgɔnya wa hadha fi lhaqiqati inkarun lilmaadi hakilina min bɛ nin fɔ ko siga t'a la n'a bɛ fɛn nakari a bɛ alikiyama ko laban ko a b'olu de nakari k'a fɔ ko ni diɲɛ kɔni min filɛ nin an b'a kɔnɔ ko n'a banna kaban o y'a bannen hali ni alikiyama bɛ wuli o ye danni kura wɛrɛw de ye o de y'u ka hakilina ye وموافقة لقول من أنكره من المكذبين وكما كان كيلوم بمين فو أبولوكا كما كان دي نكاري فإنهم لم ينكروا قدرة الله عز وجل على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينميها كيف وهم يشهدون النوع الإنسانية
yakhluqu shay'an ba'da shay'in nunu filɛ u ma Alahu subhanahu wa ta'ala ka se dɔrɔn nakari ko ye alikiyama ko lanali kan u ma nakarili kɛ yan nɔ abadani o la a bɛ komi kuma min na u bɛ alikiyama ko nakari u hakilina ye k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala a tɛ se ka dantanfɛn kelen dilan min n'a bɛ segin o kan ka o dan kura ye alikiyama don a bɛ komi u y'o de nakari madama u lihalaya b'o cogo la k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala ko a ka se tɛ se ka o kɛ ka u ɲangata walima k'u nɛɛma alikiyama don cogo jumɛn na Ibn Qayyim Jawzi bɛ ka o ɲininka cogo jumɛn ko o dun dalen b'a la u bɛ seereya k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ adamadenw dancogo la dancogo minnu bɛ yɛlɛma étape par étape o bɛ changer cogo jumɛn o bɛ sɔn nin ma o ye diɲɛ kɔnɔya ye ni Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ se ka adamaden bɔ fu la ka na i bila ɲɛnamaya la n'aw sɔnn'o ma munna aw tɛ sɔn k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ se ka adamaden faga o adamaden kelen ka segin a kan k'a la na diɲɛ kɔnɔ kɔrɔ ye munna aw tɛ sɔn o ma فكل وقت يخلق الله سبحانه وتعالى أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت أو دنيا بالا دونغو دون الله سبحانه وتعالى بك دانتان فين كراو دان أبك دو فاتو أو نيمبولا دونغو دون وبك أنكاكي فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا منا أدوم بك فين نكري وجمع فمنا وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلاء وصاروا عظاما ورفاتا nga ɲininkali bɛ kɛ kun jumɛn donna dun u kabakoyara k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ se ka u segin u dannen kɔfɛ wagati la wagati min a y'a sɔrɔ dugukolo y'u sogo dun k'o ban foyi ma to fo kolo gansan ani murumuru فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء وبكبكوا كو وقتي كلنا قال الله سبحانه وتعالى بأولا كنون كراي أبقومي إنا فو كافري كمي نانا كنا كلو كورولين دو تا كنا وجو على كرانيا كورو كافواما أهو alakira muhammadu e de ko i tigi bɛ adamadenw la kunu alikiyama don nin kolo min filɛ nin ye ni ɲɛmaa la a bɛ ka mɔɲɔn tɛgɛ kɔnɔ a fɔ e tigi bɛ se ka nin kolo in fɛn ɲɛnamaya segi kura ye k'a sɔrɔ e ɲɛmaa la ne tɛgɛ kɔnɔ a bɛ ka mɔɲɔn Alahu subhanahu wa ta'ala ko i y'a jaabi alakira sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ yɛrɛ fana faga ka tila k'i fana ɲɛnamaya وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم عمل مون جوينا ولهذا قالوا كل كسون كوكو أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون
y'o de fɔ suratu Qafu kɔnɔna na Ala b'a lakali ko yali n'an sara an saya kɔfɛ an mɛnna dugukolo kɔrɔ bu in tununa pewu an nana kɛ kolokuru gansan ye dugukolo kɔrɔ i n'a fɔ an b'o ye cogo min na ni an taara an ka kaburusenw na i bɛ to kaburusen na i bɛ taa bɔ kolojalan kan a dalen bu banna pewu foyi tɛ an kɛra buguriw ye walima an kɛra kolojalanw ye kaburu kɔnɔ a inna lamab'usun est-ce que anw bɛ kunun tugun kafiri banbaganciw olu ye ka kumakan filɛ u ka hakilinan de filɛ wa qalu dhalika raj'un ba'id ka o segin ka na cogoya kɔrɔ la o tɛ se ka kɛ sa o ka jan hakili la sa o ka jan hakili la o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka na a tɛ se ka segin ka na cogo kɔrɔ la bilen ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه هو هل ني أنسون أو كهجلنا ما كفوكو سجنين بكى كراي وبكى فرسو كرا ولا دلاسا مني فرسو كل نونته منو سارا وبوبان أتوتو كله أي أولو كنت سجبله أبكى كرا ولا دي لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا كنو دمكرا segini min ni kuma b'o nɔfɛ o ma kɛ tuguni parce que o ye danni kura de ye o tɛ segini ye bilen donc sakakunu ni o de bɛ ka nakari u fɛ baliyakunu ibtidaan o ye ko kura daminɛlen de ye tɛ ko kɔrɔla segini ye tuguni walam yakun liqawlihi qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum Ala b'a fɔli min kɛ ko fɛn min nagasira ka bɔ u fari la n'o de ye bu ye ni dugukolo y'o dun k'o ban walima ni kolo de dun a y'o ɲɔmɔ Ala b'o fɔli min kɛ n'olu sɔnnen t'o ma u bɛ k'a fɔ de ko o min filɛ ye ko kabiru maana lam yakun lahu kabiru maana o kɔrɔ t'a la ka d'a kan munna tiɲɛ tɛ o